Hello guys, maging video. So today we're playing Beyblade. So naalala yung mga previous ko na Beyblade. So meron na ito mga favorite ko man. Big Bang, Pegasus, Sagittario, Peke na Twisted Tempo ko na pinakamalupit. Look at that beauty, by the way. Wow! So, Big Bang versus ito. Sarado yung launcher po, guys. Yan. Kaya ginagawa kong method. Huwag ka na totoong bibitawan mo pagka-lunch. Pero may method din naman na ganito. Yan. Hindi mo dyan. Ang bilis. Oh! Ano ba yan? Ikaw muna. Ugi. Yari ka. Patol ka pa sa kanya, ha? Patol na. Para naman bakla. Ulan na, ulan. So, guys. Pag nyo sabi, may dalawa na bahay namin, ha? So, huwag na kayo magtaka. Para nasa ibang bahay kami. But, it's just a new house. Nandun lang sa tabing gilid yung sa naming bahay. Binili ni mama to dahil wala lang, tindahan. Big Bang wins. So, dito yung panalo. Dito yung talo. So, paglaban natin, Flash, ito, Twisted Tempo, Bootleg versus Flash Sagittario. Yung arrow, arrow mode. Oh my God! Oh my God! Lakas! Ang ito yun. Oh my God! Woo! More power. More pressure. Oh! Wala magkakasalpukan. Ta. Lalaputok daw. Yung niluto. Yeah, buweds. Nanalo siya, guys. Tama naman. My name. Ayan. Panalo. Rintalo. Papaglawan natin Rintalo is si Twisted Tempo original. Ayan. Flash Sagittario. Bilis ng ikot. Whoa! Come on, put your radio on. Lakas ng ulan. So, Battle Royale. Yan, mga mag-gisa na magka-lahat. Bangan. What? Nangat. Ano ba yan? No. I'ma just eat. Marker, Anabias. Wait. Okay, ganyan na. Oh! Bigit! Wow! Oh! Oh! Oh!
Paglaban na sila lahat. Go, go, shoot! Alright. Oh! Ang lakas guys! Oh! Oh! Oh my God! Oh! My God! Naikot pa si Sagittario! My God! Did you see that? Nakita niyo ba yun, guys? Nandun pa rin, oh. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na. Oh my God, nakakatakot pag ano. Kakababa ka lang ni Big Bear. Pegasus. Pinalabas agad siya. Ang bibilis kasi. Ang lalakas pa. Sama niyo pa yun. Lakas na nga. Open. Oh! Again? Bro! What? No! Oh! Niruhin. Pinapalabas ko sa gitaryo. Sige, ito na lang. Unahin natin itong dalawang twisted tempo. Pagulin natin si Sagittario. Okay? There you have it. You have it. There you have it. Oh! Oh, nasa gilid sa Sagittario. Nasa gilid lang siya, guys. Yan na, wala na siya sa gilid. Please, please. No! Ano ba yan? No. Yan na! Uy, kumain ka ba? No! Is it like this? Ang dami pinapatong buno to si Tempo. Oh! 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 My God! Nakita niyo ba yun? So, okay pa naman to. Pegasus din. Oh my God. Burst finish. Oh my God. Ganinang ganda ng laban ni Twisted Tempo bootleg. Pero pagkatama. Thank you for watching, guys. Bye!